सज्जनों और बेलियों मित्रों तो चलिए वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लड़की मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। आज का मज़ेदार लतीफ़ा। मेकअप याद करने वाला ज़रूर जन्नत में होगा। पता नहीं कितने लोगों के घर बसे हुए हैं, इनकी वजह से 1986 की आंटी को 2020 की परी बना देते हैं। मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, कभी एक लड़की की खातिर दूसरी लड़की को नहीं छोड़ता, बल्कि दोनों को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता है। मोबाइल 50,000 का और बैलेंस 0, ऐसे लोग सिर्फ इस मुल्क में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 मिनट की खामोशी उन लोगों के लिए जिनको यूनिवर्सिटी खुलने पर पता चलेगा कि इनकी गर्लफ्रेंड की लॉकडाउन में शादी हो गई। ब्यूटी पार्लर को खोल लेना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां पहले हसीन थी अब वो जमील लग रही हैं। हर कीमती चीज़ें हमेशा सिंगल ही होती हैं, जैसे चांद, सूरज और मैं। रिक्शे के साथ लटक कर अगले चौक तक जाने वाले आशिक भी महबूबा से स्विट्जरलैंड से नीचे बात नहीं करते। अच्छा खासा इंसान गोरा होने वाला होता है कि फिर से गर्मियाँ आ जाती हैं। हाय गर्मी। लड़कियों, अपने शौहर की बातों को ज़्यादा सीरियस ना लिया करो, क्योंकि मियाँ जी की बातें होम्योपैथिक की तरह होती हैं, जिनका अगर कोई फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। टीचर, तुम्हारे और अगले वाले लड़के के जवाब एक जैसे थे। शागिर्द, उर्दू सवाल भी तो एक जैसे थे। एक औरत ने अपने शौहर से कहे कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे। शौहर ने कहा कि मैं भी मर जाऊंगा। बीवी ने कहा वो कैसे। शौहर ने कहा कभी कभार इंसान ज़्यादा खुशी से मर भी जाते हैं। कहते हैं सुबह सुबह अजीम और खूबसूरत लोगों को याद करने से दिन अच्छा गुजरता है, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी याद दिला दूं। नकाब ही अच्छा है इस दौरे जहां में, जहां चेहरा दिखा दो तो लोग करीम का नाम पूछते हैं। लोगों को मैसेज आते हैं लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। कहते हैं कि किसी गांव में मियाँ बीवी रहते थे। बीवी ज़रा सी बात को लेकर मियाँ से झगड़े करती थी। एक दिन मियाँ और बीवी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो बीवी वहाँ भी इसके साथ लड़ने लग गई। मियाँ बेचारा दिल ही दिल में दुआ कर बैठा, या खुदाया पता नहीं कब इससे जान छूटेगी मेरी। मियाँ थक हार कर जब कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने बीवी को बुलाया और कहा कि देखो कुएं में क्या चमक रहा है, लगता है इसमें सोना पड़ा हुआ है। बस क्या था, जैसे ही बीवी ने झुककर देखना चाहा तो आदमी ने उसे कुएं में धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर गई। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि अंदर से आवाज़ आई बचाओ बचाओ। उसने जब कुएं में अंदर देखा तो एक जिन बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन कोई चीज़ थी जो उसे वापस अंदर खींच रही थी। आदमी ने उसे हाथ देकर ऊपर खींच लिया और पूछा क्या हुआ तुम्हें। तो जिन ने कहा मैं यहाँ 2000 साल से रह रहा था, पता नहीं क्या से ये एक औरत यहाँ कुएं में आ गई। 1 मिनट में उसने मुझे पागल कर दिया। शुक्र है तुम यहाँ आ गए, वरना इसने तो मुझे मार ही देना था। आदमी दिल ही दिल में हंसने लग गया। फिर जिन ने उससे कहा चलो तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो मैं अब कैसे तुम्हारी मदद करूं। आदमी बोला मुझे माल और दौलत चाहिए, दे सकते हो तो बताओ। जिन ने कहा मैं तो ऐसे नहीं लाकर दे सकता, लेकिन एक तरकीब है मेरे पास। मैं लोगों पर बैठ जाऊंगा और तुम वहां आकर मुझको खुद से कोई मंत्र सुना देना और मैं उसकी जान छोड़ दिया करूंगा। ऐसे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। भाई फिर क्या था, देखते ही देखते बंदा उस शहर का नामी ग्रामी अमल बन गया। गांव में इसकी इज्जत और मर्तबा बन गया और इसने बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली। एक दिन जिन ने उसे बोल दिया चल अब तुम अमीर बन चुके हो, अब हमारे रास्ते अलग हैं। याद रखना फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आदमी ने भी उसे एक शर्त पर जाने दिया कि वो इसके गांव में किसी को भी तंग नहीं करेगा और यहाँ से दूर चला जाएगा। जिन ने कहा मंजूर है और वो चला गया। और उस आदमी ने गांव वालों से बचने के लिए ये बात फैला दी कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, इसलिए मुझे कोई भी इस काम के लिए मत बुलाए। ऐसे ही कुछ अरसा गुजरता गया कि पास वाले गांव से एक बंदा आया और उसने उसे उस इलाके के बहुत बड़े डाकू का पैगाम दिया कि मेरी एक ही बेटी है और इस पर किसी जिन का साया है। अगर आप यहाँ तशरीफ़ ले आए तो मैं आपको जो चाहोगे इनाम दूंगा। लेकिन आदमी ने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन डाकू अपने कुछ लोगों के साथ आया और उसे उठाकर ले गया।
اور کہا کہ آج یا تم یہ جن نکالوگے یا میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے۔ اب آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا، میں ایک شرط پر تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی بھی مجھے ایسے کسی کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا کہ میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ باہر گھر سے نکل جاؤ۔ سب کے سب باہر چلے گئے اور جیسے ہی آدمی کمرے میں داخل ہوا اس جن نے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا، نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا، وہ جس عورت سے آپ بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے، بس پھر کیا تھا۔ جن نے نہیں آؤ دیکھا نہ تھا، وہ ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ گیا اور اس آدمی کی جان بخشی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ لطیفہ لمبا ضرور تھا لیکن اب آپ لوگ ہنس لیں۔ ایک مولوی صاحب کا پاجامہ درزی نے ذرا لمبا کر دیا۔ مولوی صاحب شرعی یعنی ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنتے تھے۔ بیگم سے کہا کہ جمعہ سے پہلے ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیگم روزمرہ کی مصروفیت میں بھول گئی۔ دوسرے دن مولوی صاحب نے بیٹی سے کہا کہ ذرا پاجامہ 4 انچ کم کر دینا۔ بیٹی بھی ٹال گئی۔ تیسرے دن مولوی صاحب نے بہو سے پاجامہ 4 انچ کم کرنے کا کہا، بہو بھی بھول گئی۔ جمعہ کے دن آن پہنچا تو اچانک بیگم کو خیال آیا کہ آج جمعہ ہے اور مولوی صاحب نیا پاجامہ پہن کر جمعہ ادا کرنے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں لے جا کر جلدی 4 انچ کاٹ کر بخیا مار دی اور پاجامہ رکھائیں۔ کچھ دیر بعد بیٹی کو خیال آیا تو اس نے بھی پاجامہ 4 انچ کاٹ کر سلائی مار دی۔ اس کے بعد بہو نے بھی یہی عمل دہرایا۔ دوپہر جب مولوی صاحب نے غسل کر کے پاجامہ پہنا تو وہ کچھا بن چکا تھا۔ پاکستان کے غریب عوام کی مالی حالت بھی ہر بجٹ میں نئے ٹیکس لگا کر مولوی صاحب کے پاجامے جیسی ہو گئی ہے۔ جس کو یاد آتا ہے کہ خسارہ کم کرنا ہے وہ نیا ٹیکس لگا کر انکم کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ بس رہنے دے۔ شوہر سے دکھی رہنے والی ایک عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا اور اسے بھگا کر کوہ کاف اپنے گھر لے گیا۔ جن کے گھر میں بہت سی گھڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ خاتون نے ان کے متعلق پوچھا تو جن نے بتایا کہ یہ جھوٹ بتانے والی گھڑیاں ہیں۔ جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی گھڑی کی سوئی 1 نمبر آگے چلی جاتی ہے۔ خاتون نے ایک گھڑی سے متعلق پوچھا کہ یہ کس کی گھڑی ہے؟ جن نے کہا یہ پرہیزگار لوگوں کی گھڑی ہے، چونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اس لیے یہ گھڑی جام رہتی ہے۔ خاتون نے پوچھا شادی شدہ مردوں کی گھڑیاں دکھاؤ۔ جن نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں، کچن میں ایگزاسٹ فین کی جگہ لگی ہوئی ہیں۔ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا اور شادی شدہ عورتوں کی گھڑی کہاں ہے؟ جن بولا اسے ہم نے جنریٹر کی موٹر گھمانے کے لیے باہر رکھا ہوا ہے اور اس سے ہم بجلی پیدا کر کے پورے کوہ کاف کو فراہم کرتے ہیں۔ لو کر لو گل۔ پٹھان، ہلو مت سیدھے رہو، لڑکا خان صاحب کوئی آ جائے گا۔ پٹھان غصے سے، خبیث کا بچہ پیپر سامنے رکھو، کوئی نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی اور مار نے 2 نقل، 2 سوال رہ گئے ہیں۔